Hello friends, welcome to my channel. It's me Lone Tonia. Recipe kon share di nga hile nga keu saute ahia. English in Bombil fish ichiwa, Bengali na lote ma chakichia e pawina. Hay nga ti khabang kichia chika thei tuan ke ya hay nga keu kha nisa a ki phoga mahia diga ka pho nawa bangza hiam ko hon le yo ya awi ma nga keu nyek te sang ale ui zo mo hilele I hwan siam a I bol siam le chu alim dan kha to ma tua min chin ngari sang ale a khen chani ngai to ale ui zo in chin ane thei lo te a dia nga chu nek thei lo hi mai mo yai kha tuna ko a bol dan tua ma hi changa wa kha ken ina ka bol dan kha ko hon share nuam hi mi ma nga keu te kha tui lumpil pele ni sop siang diwa mo itakena ya ka hi khel khat chu at tan ma sa ding hanga wai hi changa sop siang dinga hiya ya kha ka sop siang ma sa ka at tan kha no na de dan bang takin hi lo chin hoi takana sop ke wale kha khen changa le ngoi ta matam thei mo yai recipe chu Kolkata recipe ahia e lama ten kha hwan dan no tuam lom mai thei mo hilale yai kha chanam lesun to phulun to atuam to ma ki kangin mosala tuam to ki bola hiya ahwan sung sang ina khen chiang ina asop sung kha sot zo mo hoi taka sop ngaya hiya isop hi chiang in la ni o kha drain khiat ngai ko khiat ngaya hi chiang ina yan enle china phulun ser lang ka zata hiya chanam to malta thak dewa de ten le thak dewa hi thei mo I de dan danga thak ken chu malta thak nei le athak lwa ne lowinga to yai kha atan lim le minia tan lim lem te kha ayeng to chi to so in mo sai da koi heading mo chung chu khanuam ma in nga ke wa hi chang ina khazana zan bai mo na sop changun le tuilum pil pela na sop ke wa le kha be ka zan ding hin ya ken ayeng to chi to marinate sa koi ding in den changa kha mosala dang le so non ton lo din chi le khak non lo ding so non lo ding ka hi changa wai ja ka kha yai to marinate sa ka koi hi ya phulun tam deu le chanam tam deu hi le kha awi le tuam da win chen ke ka in kwan sungwa kha ni tom lo ke le kalom pa chawa hi ya ne kha naw ten nam sia salama ma ka wan sun chang in le naw tem lo changa wan ka hi ya hoi hiai na yai te ka bol hit kha tui ki hello wa hi chang ina kha khat khong ki sen te fridge sung bangai ko le kha khat khong ki sen the hi ya mo e lam te khamal ta hi the yun za zai ne wa mo hai te kha store the hi cha kon gen na hi ya pulun ser lang khong hi mai te ser lang sang ale tam zo hi mai te hin around 250 gram of dry fish hi na ya ser lang laka hi dia phulun to chanam 100 gram lakala ka hiya akanda na process an leo chinno manuam ding in iko ile se khollo mo me kan di khongi za chang an kam thau sa lam le akeu lam za chan kha an kam thau jang le hang an kam thawin kha alim na le banga flavor le na tuam sak le mo hela ka kha chanam ka kan te ken brown a hoi ta ka kan gam dinga wai hi chang alwa khedi mo a portion atuam tuama kang ding hi chang ina ko khilim lem ding den chang a tuile ki mix non lo ding hi chang nen ve hala chanam kha brown ta mo kan keu si me ve hai kha na u to le paper tu ko ileu china keu lai ding le mo asa thau te bang leng ki jang ding ai cha den changa nga keu I kan na di to kha u yang ui khom ding in chen in sung bang le hoi taka ui mo wai ja ka kha phulun te chanam te kan di te kha kang ma sa ka hiya wai khiten malta bangza hiam kala na u to le malta hing le na jang thei ding wa malta ka kan jak chu ken malta hing kha kan ni khol ke ya wai ja ka hiya wai ja ke na ken hiya malta keu kala around 8 to 10 malta keu kala malta keu jang ding ka hiya to ikan sa te kha den changa kan ngai non lo ding in chin nga keu ikan ding to kha to ding hi mai mo hiai himai be process to hiai la ka kha to phulun le kang ding hanga I phulun kan pen le kha hoi ta ka kang da biryani bol changa le a phulun hoi ta ka kang hanga dry ta ka ila khya changa kha chang crispy deu changa ka crispy chini ma
ห้องกำจังอ่ะค่ะกิลวักแค่จังเอาจิดานเดี๋ยวว่าค่ะอาการสูงโจเห็นจนไม่ฮัดเดี๋ยวว่าผู้ลุนเปลี่ยนค่ะไม่ฮัดเดี๋ยวว่าอีกันกี่เลยค่ะอากังกำดิดานเลยค่ะหุ่นสดละไอ้เห็นนะอันวันจังบางอย่างนะ patience เดี๋ยวนะวันเลยหังอีวันดันเลยหรือไม่จังอ่ะโม่ไว้จังค่ะ patience เดี๋ยวนะอันวันเจนเลยหังผู้ลุนเแบบกำตามันเห็นกันเลยค่ะไซด์ค่ะแต่ละแค่กำตาว่าจิเลงเลยหอยแต่กกำกิ่วเกี่ยวลงโม่เห็นเลยสดปีเจ็ดเทดิ้งอ่ะค่ะก็ก็ยังเฮียกระบอลเป็นค่ะเซโลดิ้งหุ่นสดปีกิจังเทดิ้งเลยเนี่ยเทดิ้งอ่ะกระบอลเด็กหิเสียกินะค่ะตุยนะเฮลโลดิวตุยเฮลเลยค่ะนิ่งนวมปะมั่วตัวบางเงินขลุ่มบางหิเละขลุ่มจังบางเงินเละบางขัดตุยโค้งคากแล้ววินะพลมาก็อีเลียงเลยเซนวมคนเล่ามั่วอินจินให้เดน่าจีโตเองตัวอีกันกำเปียนุก็ marinate เป็นเฮีย Bombil fish เฮียค่ะกะลอนจีกจีกะลาจีรานิวค่ะก็เฮีย flavor ดิ้งนะ black onion มา black onion ตั้งเฮียเฮียค่ะngakeuค่ะห้องคักดิ้งเฮียก็วันไหลบางค่ะกิมน้ำเซลมาไม่อินจินอันวันบุกบางกิขากกงกิขากคุ้มก็เฮียก็ตาเตนะนำเสียสลมามาว่าจิมนี่ค่ะเจนะกงคักคักเจนะกระปดเขียดดิจังกงคักคักกินะดักการค่ะดักการนี่มองค่ะก็ว่าในดักการนี่มองค่ะอันวันบุกนำเสียเมื่อยายเลยค่ะอาสินเลยกิสินคนลวินกำไปเจียงเมื่อยายเลยค่ะกังที่หางวิดสโลว์เฟลมเนี้ยค่ะห้องกำตาอีจิเจียงค่ะเมื่อนี้เลยบราวน์ตาเมื่อไว้เจียงนะเดน่าผู้หลุนอีกันเตะคงค่ะเอาไปกินนะคะดีหางจะตกดีหางก่อยหิงดีหางจะเนียกดิ้งเห็นไหมเมื่อก็รีซิปีเตน่ะนะเอ็นเจลดิ้งว่ากับโปรแกรมเตเล่ไอเดียตัวมก่อนแชร์เตน่ะเอ็ดสักเจลดีว่าน่ะ subscribe สักดีว่าน่ะ share สักเจลดีว่าน่ะลมเตน่ะลมเลนวัลเตอมัวเล่เจน่ะปันปีน่ะ support ดันเดี๋ยวน่ะน่ะเบรกกับเจลดีว่ายัยdunia recipe kon share kha shutki akechia dry fish in Bengali version ahiya yai pen kha hona share sakunla hona subscribe sakunla nabek watunga yai huntom chik non piak sungu na net sung non et sak sungu mo wai ja kina kipa ka hona share hona subscribe sak zelo no le thank you so much